आज बाबा की 20 तारीख की होली। बाबा कहते मीठे बच्चे जी बाबा। मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। तो बाबा बोलছেন मन मना भव, मने मने शिव बाबा के चिंता करे काज कर। এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি মায়াজিত হতে পারে। বাবা গতকালই বলছিল না, জীবন তো যুদ্ধের জন্য, মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। তো চলতে ফিরতে কি করতে হবে? বাবার यादे থাকতে হবে। प्रश्न, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स नौकर, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स नौकर कौन कौन हैं और कैसे? कौन कौन हैं और कैसे? बाबा बोलছেন এই ড্রামাতে বেহদের दास दासी কার আর কিভাবে? उत्तर, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं। सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज, धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है। यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। বাবা বলছেন যেরকম কোনো বাগান থাকবে, একদম ঘাস ঘষে ভরে গেছে, তো মালি আসবে তো কি করবে? ভালো ভালো কাজের গাছ তুলে নেবে আর পুরো বাগান পরিষ্কার করে দেবে, তাই না? তো ঠিক সেই রকম যেই ভগবান বলবে আমার যত দরকার, যত সিট আছে 33 কোটি দেবদেবী হয়ে গেল, তারপরে প্রকৃতির কাজ শুরু হবে। আমার বাচ্চারা রেডি হয়ে গেল, আমি তুলে নিয়েছি, এবার প্রকৃতি রেডি হয়ে গেল। এবার প্রকৃতি কি করবে? সবাইকে সাফাই করবে। আর প্রকৃতির কাছে তো বড় বড় অস্ত্র আছে, ভূকম্প,
জ্বালামুখী, তাই না? কত রকমের বন্যা, কত রকমের কষ্ট। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भाव। কালকেও বাবা বুঝিয়েছিল, আজকেও বাবা বলছে, চলতে ফিরতে বাবাকে ইয়াদ করো। আর কত ভক্ত মুরলি ইয়াদ আছে, বাবা বলেছে 1 সেকেন্ড নিরাকার, 1 সেকেন্ড ফরিস্তা, পারলে 500 রূপ করে নাও, তাই না? बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट-चट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वो तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भाव। বাবা বলছেন কলিযুগেও প্রথা আছে, গুরু থেকে দীক্ষা নিতে হবে, মন্ত্র নিতে হবে। বাবা বলছেন এই প্রথাও চালু করেছিল কে? নিজে শিব বাবা, তাই না? সেও প্রথম মন্ত্র দিয়েছিল मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र। এই মন মনা ভব মন্ত্র হলো বশীকরণ মন্ত্র, অর্থাৎ মায়া पर जीत पाने का मंत्र। কার উপরে বশ চলবে? মায়ার উপরে। माया परेशान करते पारबे ना। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारा नॉलेज है। तो शिव बाबार काछे যত জ্ঞান আছে বাবা বাচ্চাদেরকে একটু একটু করে দিতে থাকে, আর বাচ্চাগুলো একটু করে প্রত্যেক দিন ধারণ করতে থাকে। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए, तो वो भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे, है ना? एक तरफ देवी देवता धर्म, সে যখন ছিল আর কোনো ধর্ম ছিল না, আর যখন সব ধর্ম এক তরফ তখন দেবী দেবতা ধর্ম, তাই না? একদম 50-50। একলা দেবী দেবতা ধর্মই দুটো যুগ সামলায়, আর অন্য ধর্মেরা দাপর কলিযুগ। আবার কলিযুগের পর সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, এক দেবী দেবতা ধর্ম থাকবে, তাই না? তো কত পাওয়ারফুল ধর্ম। यह है बाबा का प्लान। কেননা এটা কার প্ল্যানিং এ আছে? शिव बाबा प्लानिंग। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है, तुम बच्चे समझते हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल, है ना? श्री कृष्णের ছবি, তার মধ্যে যমুনা নদীর কিনারাতে বাঁশি বাজানো দেখানো হয়। তো বাবা বলছেন কোন কিনারাতে হবে সত্যযুগ? যমুনা নদীর किनारे। वहाँ एक ही धर्म होता है, झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है,
और कोई भाषा नहीं होगी। শতযুগে কি ভাষা হবে? ওখানে একটাই ভাষা হবে, এত ভাষা থাকবে না, আর সেটা হবে শুদ্ধ হিন্দি ভাষা, তাই না? तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। মানুষের কি দরকার? হেলথ ভালো চাই, ওয়েলথ ভালো চাই, আর হ্যাপিনেস চাই। তো সেখানে হেলথও ছিল, ওয়েলথও ছিল, আর হ্যাপিনেসও ছিল, অপার ছিল, বেহদের ছিল। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी क्योंकि पवित्रता थी। কত বছর আয়ু ছিল? 150 বছর আয়ু ছিল। লাস্ট পর্যন্ত কোনো বার্ধক্যের কোনো সিমটম না, এই ব্যথা ওই ব্যথা, তাই না, এই খারাপ ওই খারাপ, এগুলো কিছুই না। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, কেননা আত্মাগুলো পবিত্র ছিল, শরীর পবিত্র ছিল। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं, दुख कितना होता है। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है, पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसी को भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पति पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वो नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। बाबा कहते कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना होता है। यह भारत विनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? कोई बता नहीं सकेंगे, कोई में ताकत नहीं बताने की। লক্ষ্মী পুজো তো করছেন সবাই, নারায়ণ পুজো হয়, সত্যনারায়ণ পুজো হয়, শ্রীকৃষ্ণেরও পুজো হয়, কিন্তু এখন ওরা কোথায় আছে? সেই কথা কেউ বলতেও পারে না। বাবা বলছেন কারোর মধ্যে শক্তি নেই সেই কথা বলা, কেননা তারা যে দেবী দেবতা ছিল তার নিশানি মাত্র থেকে গেছে, বাদ বাকি ওদের পরিচয় পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। बाबा बोलते तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। তাই না? সারা দুনিয়াতে যেখানে যেরকমই পুজো বিধি হোক, সব রহস্য কিন্তু বাচ্চাগুলো বুঝে যেতে পারে আর বোঝাতে পারে, কেননা বাবার জ্ঞানে সব রহস্য দেওয়াই আছে, তাই না? तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह कहाँ गए, तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। কেননা আজ পর্যন্ত কারো মনে প্রশ্নই আসলো না যে এরা কোথায় থাকে। এত মা দুর্গার পুজো হয়, এত প্যান্ডেল হয়, কোথায় ঠিকানা, কোথায় অ্যাড্রেস, কোথায় যেতে হবে, কিভাবে কন্ট্যাক্ট করতে হবে, তাই না? যখন কেউ এইভাবে জিজ্ঞেস করবে ওরা ঘাবড়ে যাবে, বলবে এই কথা তো কোনো দিন ভাবিনি, পুজো করতে হবে, করে যাচ্ছে। बाबा बोलते तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं, তাই না? কোথায় আছে দেবী দেবতা? সব প্যান্ডেলের মা দুর্গাগুলো কোথায় আছে?
সব দেবী দেবতা কোথায় আছে? সব পাড়ার পুজোর সব ইষ্ট দেব দেবী কোথায় আছে? চিনে নিয়েছেন তো কোথায় আছে? बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। তাই না? যেরকম একটা পাড়া থেকে হয়তো একটা বাবার বাচ্চা আসে, তাই না? আসে অনেকেরা, টেকে একজন, কেননা পাড়াতে দুটো চারটে পুজো হয় না, একটাই পুজো হয়, তাই না? तो बाबा बोलছেন एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। বাবা বলছেন যেরকম পুজো করলে নতুন ঠাকুর আনতে হয়, লক্ষ্মী পুজো করলে আগের লক্ষ্মী পুজো করলে চলে না, ওটা অলক্ষ্মী হয়ে গেছে, নতুন লক্ষ্মী আসতে হয়, তাই না? নতুন ঠাকুর তুলতে হবে, তাই না? নতুন কাপড় পরাতে হবে, নতুন গয়না পরাতে হবে। বাবা বলছেন ওই রকম বাবার বাচ্চারা যখন দেবী দেবতা তৈরি হয়ে যাবে, তো ওদের জন্য এই পুরনো দুনিয়ার মাটি পর্যন্ত থাকবে না, তাই না? হাওয়া জল কিচ্ছু এই দুনিয়ার থাকবে না, সব কিছু ভগবান নিজে পরিবর্তন করে একদম নতুন করে ভগবান নিজের বাচ্চাগুলোকে দেবী দেবতাগুলোকে দেবে, তাই না? তো কম ভাগ্যবান আত্মা কোথায় নিজেরা ভগবানের জন্য নতুন নতুন ঠাকুর তুলি, নতুন কাপড় পরাই, আর এখন উল্টো ভগবান আমাদের জন্য নতুন নতুন সব কিছু তৈরি করছে, নতুন প্রকৃতি তৈরি করছে, তাই না? তো আমরা বেশি ভক্তি করেছি না ভগবান আমাদের বেশি ভক্তি করেছে? হ্যাঁ, কার ভক্তি বেশি? ভাবো আমরা কি করেছি ভগবানের জন্য, আর সে কি করছে আমাদের জন্য, তাই না? সোনা भी कितना अथा होता है। বাবা বলছে সোনা তো তোমার জন্য ওখানে বালি মাটির মতো, এখানে তো বালিও কিনতে হচ্ছে, সেখানে তো সোনা কিনতে হবে না, খানির পর খানি, হিরে রত্নের খানির পর খানি, তাই না? সেখানে তো লাইট সিস্টেমই হবে হিরে রত্ন লাগিয়ে, সেখানে দিওয়ালি হবে সোনা, মানে দিওয়াল কেমন ভাবে তোলে, ইট সিমেন্ট বালি সেগুলো লাগবে না, সোনা দিয়ে তৈরি হবে। তাহলে ভাবুন কেমন দুনিয়াতে বাবা নিয়ে যাচ্ছে, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंट मकान आदि बनते होंगे, वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है, खानियाँ सब नई होगी, তাই না? আগে থেকে পুরনো সোনা থাকবে না, নতুন খানি হবে। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है, यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है, তাই না? বাবা বলছে এখানে মানুষের ভিতরটা ইমিটেশন হয়ে গেল, ডুপ্লিকেট হয়ে গেল, তো সোনারও ডুপ্লিকেট বের। বাবা বলছেন এখানে ইমিটেশন খুব চলে, সোনার যোগ্যতা নেই, সোনা পড়ার যোগ্যতা নেই, কারো কাছে থাকলেও লকরে রেখে দেবে, হ্যাঁ, পড়লেই তো গলা কেটে নিয়ে নেবে, তাই না? কান কেটে নিয়ে নেবে। इसीलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया, संपत्ति भी झूठी है। যখন শরীরটাই ঝুট, শরীরটাই থাকবে না আমার হয়, তাহলে সম্পত্তি আমার হয় আর কি থাকবে, সে তো এমনি অচল, তাই না? संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है, তাই না? একটা অ্যাস্ট্রোলজার কোর্স করেছিল আমার কাছে, ওকে জিজ্ঞেস করলাম আগে রাজা মহারাজা পাথর পড়তো, রত্ন পড়তো, ওটা তো ঠিক আছে বুঝলাম, এখন কি সেই পাথরগুলো না এটা আবার অন্য জিনিস? বলে সব কাঁচের গুঁড়ো দিয়ে বানানো হয় ফ্যাক্টরি, তাই না? তো এখানে হিরে রত্ন সব কি আছে, বলছি আসল পেতে গেলে লাখ লাখ টাকা লাগবে, আসলটা বিক্রি হয়, তাই না? তো
চিন্তা করো, সব কিছু ইমিটেশন বানিয়ে নিয়েছে মানুষের। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते, झूठा है व सच्चा। ওই অ্যাস্ট্রোলজার ভাই বলছিল নকলি হীরা এত চমকাবে, নকলি মানে ওই ইয়েলো সাফায়ার হয় না, এত চমকাবে, অরিজিনাল অত চমকাবে না। মানে এতটা, মানে নকলের শো বেশি, অরিজিনাল তো এখন আর তার শো নেই। অরিজিনাল ভ্যালু ছিল সেই সত্যযুগে হয়তো চমকাতো, এখন तार और शो नहीं। वहाँ तो यह झूठी चीजें आदि होती नहीं, विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वो सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। नाम दिए छिलो ना भारते सोनार चिड़िया, आरब देश থেকে দেখতো না সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির রাতে কি চকচক করতো, আরব দেশ আরব সাগর পার। সেই থেকে তার সংকল্প চলল যে রাতে এত চমকা, ওটা কি জিনিস আছে, তাই না। তারপরে দেখলো যে বাবা এমন একটা দুনিয়া আছে সমুদ্র পার, যে সোনার চিড়িয়া, সোনাই সোনা, হিরে রত্নে ভরপুর মন্দির, তাই না। বললো এই তো নিতে হবে, তাই না। ইংরেজরাও আসলো, জাহাজ ভরে ভরে সোনা গয়না নিয়ে চলে গেল, তাই না। তো চিন্তা করো কত মালামাল भारत देश ছিল। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते जाएंगे, फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना, ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वो तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था, তাই না। বাবা বলছেন ওখানে হীরার কারিগর হবে, হীরে রত্নের কারিগর হবে, না হলে অত যে সবাই মুকুট পরবে, অত যে গয়না পরবে, বানানো বালা তো কেউ দরকার, তাই না। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है, 100 वर्ष हुए जो यह सब निकले। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं, है ना। बाबा बोलছেন আগের লোক বেশি এক্সপার্ট ছিল, সত্যযুগে ওর থেকে বেশি এক্সপার্ট ছিল। কেন দেখি না এখনকার বানানো মন্দিরের কারিগরি আর আগেকার বানানো মন্দিরের কারিগরি দেখো, কে বেশি এক্সপার্ট ছিল। এখনকার রাজাগুলোর হাল দেখো আর আগেকার রাজাগুলোর হাল দেখো, কে বেশি এক্সপার্ট ছিল, তাই না। সব কিছুতে আগের লোকই বেশি কারিগরি ছিল, বেশি কোয়ালিটি ছিল, তাই না। কোয়ালিটি ধীরে 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 নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিন প্রতিদিন। अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं, তাই না। সেখানে পুষ্পক বিমানে, তো শাস্ত্রে লেখা আছে না রাবণ পুষ্পক বিমানে চড়ে বেড়াতো, তো পুষ্পক বিমান তৈরি হবে ওখানে, সে আবার কেমন হবে, অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ, অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। তার মানে কিছু সেন্সর লাগানো থাকবে, আর মানুষেরা সেন্সর তো এখন ধীরে ধীরে আবিষ্কার করছে, এখনো পুরো আবিষ্কার একদম অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ গাড়ি এখনো বেরোয়নি, আর উড়নেওয়ালা গাড়ি তো এখনো রিসার্চ করছে সায়েন্টিস্টরা, তাই না। যেটা আগেকার মানুষ বানিয়ে রেখে দিয়েছিল সেটা এখন পর্যন্ত লোকে রিসার্চই করছে যে কিভাবে গাড়ি উড়বে, তাই না। তো ভাবো बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शुरूर बुद्धि वाले होते हैं, आगे थोड़ा चलो तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा बोलছেন ওখানকার বাচ্চাগুলো এত শত প্রধান হবে, মিষ্টি মিষ্টি চঞ্চলতা করবে, ওরা সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা চঞ্চলতা করবে, তাই না। সবাইকে খুব মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবে, তাই না। আর এখনকার বাচ্চাগুলো তো বদমাইশি করে,
तो बाबा बोलছেন आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। এখন যেহেতু সাক্ষাৎকারের খুব মিসইউজ হচ্ছে, এই জন্যে 2000 সাল পর থেকে আর ভাই বোনেরা সাক্ষাৎকার পায় না। এখন সাক্ষাৎকারের পাঠ বাবা বন্ধ করে দিয়েছে, কেন সব মিসইউজ করছে, তাই না? সব শুনছেন না, তিসরা রথ আসছে, বলছে আমার মধ্যে বাবা আসে, মম্মা আসে, কি সব আসে, সেটা নিয়ে গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, দল তৈরি হচ্ছে, কি সব আজে বাজে মানুষের বুদ্ধি। বাইরেও রাজনীতি করবে, ভিতরে এসেও রাজনীতি করবে। তো এই জন্যে বাবা বলছে আগে পরীক্ষাতে পাস হয়ে যাও, তারপরে বাবা তো সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবেই, আর তখন সব দেখবে যে তুমি কেমন থাকবে, কেমন দুনিয়াতে যাবে, তখন আর যাবার কোনো কষ্ট থাকবে না। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है, अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे हैं पिछाड़ी में, तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलोवेड बाबा है, वो है ही सुप्रीम आत्मा, उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को। तो देखो शिव बाबार माथाয় জল ঢালবে বলে কত লাইন পড়ে বাবা বলছেন, বাবা এসে জল ঢেলেছিল বাচ্চার মাথার উপরে, তাই ওর মাথায় ঢালবে বলে, ভক্তি করবে বলে কত লাইন। বাবা বলছেন যত জল আমার মাথায় ঢেলেছিলে তোমরা, সব জল তোমার মাথায় ঢালতে এসেছে, তাই না? সব মাথা একদম ঠান্ডা তো বাবা করবেই, তাই না? परंतु यह मालूम नहीं था कि वो छोटा है व बड़ा है, गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा, भ्रिकुटी के बीच में तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियाँ तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे, वो तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं, তাই না? শুধু সমস্যাটা হলো শিব বাবা চোখে দেখা যায় না, আত্মাও চোখে দেখা যায় না। সে তো অনুভবের ব্যাপার, যে মানুষ বেঁচে আছে মানে আত্মা আছে, মরে গেল তো আত্মা বেরিয়ে গেল। শিব বাবার শক্তির অনুভব হবে, শিব বাবার চোখে থোড়ি দেখা যাবে। तो बाबा बोलছেন ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया, अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं, कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वो हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं, তাই না? বাবার কাছে হাজার সূর্যের মতন আলো আছে ঠিকই, সে আলো পুরো পৃথিবী কভার করে, পুরো ইউনিভার্স কভার করে, ওটাও ঠিক, কিন্তু সে আলোতে তেজ নেই। হাজার সূর্যের মতন আলো যদি অত, একটাই সূর্যের সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, আর যদি হাজার সূর্যের মতন আলোর তেজ হতো তাহলে সবাই তো পুড়ে যেত, তাই না? যদিও বা আলো আছে তো, কিন্তু সেটাতে তেজ নয়, চাঁদের মতন শীতল, সে লাইটের ঠন্ডক আছে, তাই না? শীতলতা আছে। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं, बाप कहते हैं
मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। बाबा बोलছে ভগবানের কাজ হয়ে যাবে। প্রকৃতি তো পারমিশন নিয়েই বসে আছে যে কবে তোমার কাজ কমপ্লিট হবে। আর মানুষ সৃষ্টির পাপের ভাড়া সহ্য করতে পারছি না, আমার অস্বস্তি হচ্ছে, আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে নিজে, তাই না? বেশি খেয়ে নেবে, বেশি উল্টো পাল্টা করবে, তো শরীরে অস্বস্তি হয়, তখন তো বমি তো ফেলবেই, তাই না? কিছু না কিছু সমস্যা তো হবেই। তো প্রকৃতি বলছে আমারও বদহজম হয়ে যাচ্ছে, এত এক্সপ্লয়টেশন, মানুষ সৃষ্টি এত অত্যাচার করছে, আমি আর সহ্যই করতে পারছি না। তো সে তো শুধু ভগবানের পারমিশন নিয়েই চলেছে যে দাও, টাইম দাও আমাকে, কবে আমি নিজেকে ঠিক করব, তাই না? कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश कर। ওরা তো শুধু অপেক্ষায় বসে আছে কবে ভগবানের কাজ শেষ হবে। এরকম না যে তারপরে ভগবান বলবে তুমি ডিস্ট্রয় করো, है ना, সেটা বলবে नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते हैं क्या यह करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ, यह सब रावण की मत कहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, यह नेचुरल है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, তাই না? লোকেরা বলে না দৈবী দুর্যোগ হয়েছে, বাবা বলছেন দৈবী দুর্যোগ হবে কেন? কিন্তু রাবণের দুর্যোগ হয়েছে যে ভূকম্প এসছে, তাই না? মায়া শয়তানের বশীভূত হয়ে মানুষেরা উল্টো পাল্টা করেছে, তাই সেখানে ভূকম্প বা জ্বালামুখী ফুটেছে, তাই না? দৈবী দুর্যোগ হবে কেন? ভগবান রাগ করে করাবে কেন? कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लेन अनुसार मकान पुराना होता जाएगा। बाप भी कहते हैं यह सारी दुनिया पुरानी हो गई है, है ना? बाड़ी घर तो है ना, सब फ्लैट है, ঝড়ে পড়ে যাচ্ছে, রিপেয়ারিং করলেও থাকছে না, লাস্টে কি করতে হবে? ঘর ভেঙে দিয়ে ঘর করতে হবে। তো বাবা বলছেন এখন দুনিয়ার সেই অবস্থা, কত মহাপুরুষ কত ধর্মপিতা এলো, অনেক রিপেয়ারিং করলো, কিচ্ছু রিপেয়ারিং আর কাজে দাঁড়ালো না, আরো খারাপ হয়ে গেল দুনিয়া, আরো খারাপ হয়ে গেল, পুরনো অতি পুরনো হয়ে গেল, জরাজীর্ণ হয়ে গেল, সব ডিফেক্টেড হয়ে গেল। তো লাস্টে বাবা কি করবে? বলবে এবার তো নতুন বানিয়ে पुरानो शेष कर देते हैं। यह खलास होनी चाहिए, आपस में लड़ते देखो कैसे है। आसुरी बुद्धि है ना, जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। आगे कम से कम लड़ाई कर तो तलवारी धरे एक जन के मारत, এখন তো বড় বড় বম আর মিসাইল একসঙ্গে গেল, সবচেয়ে বেশি পাবলিক যেখানে সেখানে উড়িয়ে দিল, তাই না? তো মানুষের পাপের ভাড়া কোন লেভেলে বাড়লো। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ हैं, फिर अनन्य बच्चों तरफ नजर जाती है जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं। तो बाबा नजर काके खोजे? সেই অনন্য বাচ্চা যে পৃথিবীতে টানছে ভগবানকে, তাই না? তার ভালোবাসার টানে
বলে না তোমার আঁচলে বাঁধো আমি বাঁধা পড়ে যাই, তাই না? তো ভাবের ভিখারিতে ভাব দিয়েই তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। হাজার আইটেম সাজিয়ে দিলে ভগবান খুশি হয় না, সে তো ভালোবাসা চায়। सर्विस भी करते हैं, यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। तो कार तरफ नजर जाए बाबा? सर्विसेबल बच्चा ये सेवा करबे। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। देखो बाबार नजर कोথায় কোথায় যায়, কখনো দেহরাদুনে চলে যায়, কখনো মেরঠ, कभी दिल्ली, तारपरे डॉट डॉट। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, है ना? क्यों कोलकाता থেকে বাবার নাম নিল না, कोलकाता থেকে কেউ মনে করলো না নাকি? जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा যেরকম মা বাবার যদি 4টে বাচ্চা হয়, একটা বাচ্চা খুব বাবা বাবা করে, তো তার দিকে তো নজর থাকবেই বাবার, কিন্তু যারা বাবা বাবা করে না সেও তো বাবার নজরেই থাকে, তাই না? এবার যে বাবা বাবা করবে তার প্রতি নজরটা একটু বেশি থাকবে। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबर बार वो फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं, वो टीचर आदि होते हैं हद के, यह है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना, तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे, बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वो गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवानो बाज, कहाँ शिव परमात्मा बाज। रात दिन का फर्क है, तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। कि बोलो बाबा 3 भाग सुख देखो तुम, सतयुगेও সুখী, তেতাতেও সুখী, দাপরেও সুখী। দুঃখ শুরু হলো কবে থেকে? কলিযুগ থেকে। সে আবার কলিযুগেও সবাই এক মতন দুঃখী না, যার কর্মফল যেমন। কেউ কেউ বুড়ো মানুষও খুব সুখী থাকে, কর্ম ভালো থাকে, তাই না? আর কেউ কেউ বুড়ো মানুষ একদম শরীরেই সব হয়ে যায়, তাই না? বিছানায় পড়ে পড়ে থাকে। तो কত রকমের কার্মিক অ্যাকাউন্ট থাকে না। तो बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया, न कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। आधा सुख হবে, সত্য তেতা যুগ, তারপর কলি যুগ, দুটো যুগ দুঃখ, তবেও মজা আসবে না। ওই জন্যে বাবা বলছেন 3 ভাগ সুখ। যেরকম জীবনেও বলে না, শিশু অবস্থাও সুখের, কিশোর অবস্থাও সুখের, যুবাবস্থাও সুখের, বৃদ্ধ অবস্থায় একটু কষ্ট হয়, সে আবার তার মধ্যেও নম্বর পায়। 3,500 बरस तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं, তাই না? বিদেশি আক্রমণ ভারতে কবে হয়েছে? আজকে থেকে 1100 বছর আগে, তাই না? তো 5,000-এর যদি চক্র হয় তো 1000 বছর ধরে দুঃখী, বাকি 4,000 বছর ধরে তো ভালোই ছিল।
यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे। सतयुगे গাছপালাতে কোনো পোকা ধরবে, এখানে তো ফল কাটলেও ভিতরটা পচা থাকে, তাই না? কি ওয়ান্ডারফুল, মানুষের মনের ভিতর পচে গেল তো ফলের ভিতরও পচে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন সেখানে কোনো রকম পোকা रखबे ना। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे असल में भारत यह था और कोई धर्म था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते, कह देते उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। ভগবানের বিষয়ে বোঝাতে যাও তো আগে কি বলবে? বলবে আগে দেখাও, তাই না? কি আছে ভগবান, কোথায় আছে, কি কাজ করে, কিছুই তো জানে না। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है, कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं, তাই না? গীতার মধ্যেও বলেছে ভগবান, আমার পরিচয় না দেবতা জানে না মহর্ষি জানে, তাই না? আমার পরিচয় আমার দ্বারাই প্রাপ্ত করা যায়। আমি যখন আসি নিজের পরিচয়ে নিজেই দিই, তাই না? এগুলো লেখা আছে গীতার মধ্যে। अच्छा, मीठे मीठे सीधी रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, सदा अपार खुशी में रहने के लिए। आज केও বাবার খুশির টপিক, কালকে কেউ গন্ডগোল করে সব খুশিতে ছিলে, কালকে তো বাবা কি সুন্দর সম্মান দিয়েছিল, আমি পরম উচ্চ আত্মা, তাই না? सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं, उनका सिमरन करना है, उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है, और बाप को फॉलो करते चलना है। तो आज केও কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদ যেন থাকে, আর মাঝে মাঝে 5 স্বরূপের স্থিতি যেন ट्रैफिक कंट्रोल হয়। दूसरा, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है, पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से, पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। बाबा बोलছেন পবিত্রতা হলো সুখ শান্তির জননী। পবিত্রতা আছে তো হেলথও ভালো, ওয়েলথও ভালো, আর মনের খুশিও ভালো। वरदान, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख,
सदा संपन्न रहने वाली, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव, संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं, जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। तो बाबा बोलছে আজকে একটু সময় করে ভাববেন, যখন বাবার কাছে এসেছিলাম তখন কেমন ছিলাম, আমার মন, আমার সংস্কার, আমার ব্যবহার কেমন ছিল। ধন তো বাবা শতযুগে দেবে, ধনের কথা বাবা বলে, যদিও বা বাবার কাছে আসলে ধনেরও উন্নতি হয়, তাই না? কিন্তু বিশেষ করে মন, সংস্কার, ব্যবহার কেমন ছিল। বাবার কাছে আসার পরে কত মনে শান্তি পেয়েছি, কত সংস্কার পরিবর্তন হয়েছে, ব্যবহার পরিবর্তন হয়েছে, আর হয়ে চলেছে একটু একটু করে, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি প্রাপ্তিগুলো মনে থাকে তাহলে খুশি থাকবে মন, যে আমি তো পাচ্ছি, যেখানে পাচ্ছি সেখানে খুশি। सदा अचल रहेंगे, सदा अचल रहेंगे, संपन्नता अचल बनाती है, संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वे सदा राजी, वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। যে ভেবে নিল আমি সব পেয়ে গেছি, जानकी दादी बोलते ना, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, তাই না? তো যা বাবার পেয়ে গেছি মন খুশি হয়ে গেছে, তাই না? বাবা বলছে তাহলে মন রাজি খুশি থাকবে, সন্তুষ্ট থাকবে। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है, संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। সবার কাছে এই খাজানা আছে তো, সন্তুষ্ট মনি আত্মা তো না বাড়ি গিয়ে এটা চাই ওটা চাই করে মাথা খারাপ করে দেয়, করেন না তো? সব সন্তুষ্ট আত্মা তো। जिसके पास संतुष्टता है, जिसके पास संतुष्टता है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। যে সন্তুষ্ট আত্মা সে ভরপুর আত্মা, তাই না? তার কারো কাছে চাহিদা নেই, ভিখারিপনা নেই। यह वो यही गीत गाते रहते, वो यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। স্লোগান তো আজকের সমান কি, সন্তুষ্ট মনিয়া, তাই না? আমার মতন সুখী, ভরপুর, সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আর পৃথিবীতে কেউ, তাই
তাই না? এই ফিলিংসে থাকবো আর সারাদিন খুশিতে থাকবো। স্লোগান, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। मोहब्बत মানে ভালোবাসা। তো বাবার ভালোবাসার গদিতে গণেশের মতন বসে যাও। তো মেহনত আপে হি ছুট যায়গি। তো বাবার কোলে বসে গেলে কি করবে? গণেশের মতন খুশির লাড্ডু খাবে। কোনো মেহনত নেই, খেয়ে খেয়ে বুড়ি বেড়া, তাই না? কেননা বাবার কোলে বসে আছি তো পরিস্থিতি তো ইঁদুরের মতন আসবে, তাই না? মানে ছোট্ট করে হবে, বড় বড় পরিস্থিতি মনে হবে ছোট্টর মতন। তাই জন্যে বাবা বলছে বাবার ভালোবাসার গদিতে বসে যাও। তো